چونکہ کالج ہزا کے ایک دیرینہ تجربہ کار اور قابل ملازم آج سرکاری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اسی ضمن میں ان کے تئیں ان کے رفقا کے کیا خیالات ہیں، آئیے جانیں۔ فاروق صاحب یہ تقریباً 20 ؤری کھت زیادہ یتھ کالجس مز ملازمت کرمز یہ ٹائم یتھ گزورمت مے باسان یہ کالج خاطر سہ خلا ونکس گسان پورے سپدت کی یہ امید تھوان کہ رٹائرمنٹ پتہ باقی لائف یہ گزرے واریاہ اصل پہ بہت امس مبارکباد دِوان یمن حالتن مز بڑ اصل صحتس مز تہ یہ خوشحال یہ سارے خوش تھونچ کوشش کران ام تھے یہ ساری خوش ماشاء اللہ یہ رٹائرمنٹ پتہ تھے گرس مز پنن اتھے کن خوش یت کن یہ ساری سن ملازم رچ اتھے کن رچ گرس مز السلام علیکم۔ فاروق صٲبس نہایتی اصل نفر یُتھُے تہِ اینٹری اوس ایز سٹور کیٖپر یتھ کالجس منٛز اَسہِ یُتھُے تہِ کُنہِ بِلہِ ٲس اینٹری آسان کَرٕنۍ أمِس ٲسۍ یوٚتنَس بُلاوان یہِ اوس آرام سان یِوان وِدآوُٹ اینی ہیزِٹیشن اوس یہِ یِوان تہٕ اَمہِ بغٲر یُتھُے أسۍ مارچَس منٛز ٲس آسان کٲم یہِ اوس بِیانٛڈ آفِس اَوٲرٕس تہِ کٲم کَران زانٛہہ اوس نہٕ یہِ وَنان کہِ وٕنکٮ۪س گوٚو لیٹ بہٕ گژھٕ گرٕ یا کینٛہہ کٲم یُتھُے تہِ کینٛہہ کٲم ٲس آسان لیٹ اَوٲرسَن منٛز تہِ یہِ اوس اَسہِ برابر سۭتۍ پَکان۔ یہ جو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے یہ سرکاری ملازم کے لیے بہت حساس گھڑی ہوتی ہے، بلکہ محاسبہ کی گھڑی ہوتی ہے۔ جہاں تک فاروق احمد شاہ صاحب کا تعلق ہے وہ اس کالج کے ایک ذہین ملازم ہیں جنہوں نے اس کالج میں تقریباً 20 سال کام کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی خوشحال رہے۔ سبوں کو یہ دن نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان کے لیے، اور اس کے برعکس کالج کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ فاروق صاحب ایک ایسے ملازم تھے جو بہت ہی ہسمکھ ٹائپ کے آدمی تھے، اور اگر کبھی کوئی ملازم گھر سے کسی کوفت کی وجہ سے، اس کی ذہنی کوفت کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوتا تھا، اور جیسے ہی کوئی ملازم جو اس حالت میں کالج میں آتا تھا فاروق صاحب سے مل کے وہ ذہنی کوفت دور ہو جاتی تھی۔ اس ٹائپ کے آدمی تھے فاروق صاحب۔ سب سے پہلے میں فاروق صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ باعزت اپنی نوکری سے رخصت لے رہے ہیں۔ فاروق صاحب کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت محنتی، ہنرمند انسان اور شریف النفس اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ مختصراً میں فاروق صاحب کے بارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے بنا لیں گے جگہ اپنے لیے، آپ کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا۔ Farooq Sahab is a wonderful man in general, and his services were remarkable to this college. We will miss Farooq Sahab a lot. I wish him good luck and good post-retirement life, full of happiness. آج ہمارے ساتھی دیرینہ ساتھی محترم فاروق صاحب سبکدوش ہونے جا رہے ہیں۔ میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ اتنے خوش دل، خوش مزاج آدمی تھے کہ ہر غم کو وہ بہت ہلکا لے کر کے انہوں نے اپنی تمام یادیں یہاں چھوڑی ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کسی بھی معاملے کو دل پر نہ لیا جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اسے حل کیا جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت یاد آئیں گے اور ان کی باتیں یاد رہیں گی۔ یوتام میٲنۍ راے چھِ فاروق صٲب متعلق، فاروق صٲب باسیو مےٚ اکھ زِندٕ دِل اِنسان، بیٚیہِ باسیو مےٚ تٔمِس منٛز اکھ مُنفرد چیٖز یہِ کہِ سُہ اوس اِنسانَس ییٚلہِ تہِ سُہ سَمکھان اوس سُہ اوس اکھ اُمید اکھ دِوان کہِ پَگہُک دۄہ آسہِ أزکہِ دۄہٕکہِ نِش بہتر، اور اِسلیے باسیو مےٚ یہِ کہِ تٔمِس منٛز بوٚڑ چیٖز سُہ فِلاسفی آف آپٹِمِزم چھِ أمِس منٛز کوٗٹ کوٗٹ کے بٔرِتھ۔ فاروق صاحب کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ ایک بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ امپلائی رہے ہیں اس کالج کے، اور ان کا
उन्होंने बहुत टाइम इस कॉलेज में दिया है और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हम उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी उनके लिए दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उनकी उम्र लंबी रहे। शुक्रिया। चला शाह साहब से मुतलिक मैं मुख्तसरन 2 बातें कहूँगा। एक ये कि शाह साहब कॉलेज में जिनसे भी मिलते थे हमेशा खंदा पेशानी से मिलते थे। उन्होंने शायद ज़िंदगी में ये उसूल ही बनाया है कि खुश रहना है। दूसरा ये कि शाह साहब एक बहुत ही मुनफरिद इंसान है। इन्हें या आप पसंद कर सकते हैं या उनसे नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एज इज सेड, यू कैन लाइक हिम और यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। फारूक साहब मुतलिक करो कह चीज़ ज़्यादा मिस। नंबर 1 ये तुम सुबह तुम सलाम कर दब दिवान पत्न। नंबर 2 बाहरस मज तुम कुन अहान तुम सर्वे ब्रोह ग बस बैगस नश तथ मज वुचान इम खेन चीज ओनमुत नहान पानस सत अम मूजूब कि तुमन सत बोग्रोमुत बसान कि सन चीज़ तुम तिहंद यम तिहंद चीज़ तुम सन बाकी बात। मैं फारूक साहब को उनके रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा कायम और दायम रहे। शुक्रिया। फारूक साहबस मुबारकबाद रिटायरमेंटस पे। यह असल इंसान। फारूक साहब यम सात कॉलेज गेट अंदर हे यह अति पे करान सारे सत बड़ जान पे कत असल पे खुश मिजाज अमिस। अगर इंसान दिलस मज कह गम आयुत फारूक साहब समझान सारी गम चलान। वहीं तान वुच मे जहाँ फारूक साहब शरारत करान या सत तेह कलमी करान। अगर कह अमिस जोर जोर करे तेह कलमी यह करान बड़ हिसाब सान कत। यह दिवान महसूस करने कि बह सही कह बलाई या कह चीज़। इसलिए फारूक साहब कर मिस। हमेशा रोज दिलन मज मे कह बल्कि यम ती मेन कुलीगस साथी इन सत रोज तमाम कर मिस। बाकी वसलम। फारूक साहब हसा रुत खुश इखलाक तो खुश मिजाज इंसान। हालांकि वारिया कम टाइम गुजोर मे अमिस सत, मगर मे हसा वुच खास कत अमिस मज कि यह हमेशा आसान खुश। तो सुबह सुबह ये यह सलाम करने यह तो खुशी सान यह तम सत इंसानस मज पॉजिटिव फीलिंग्स बूस्ट गसा। बे अगर स्टोरस मज कुछ सात कह चीज़ मंगूस इनकार करे न कह चीज़ पत यह करान कन्फर्म कि सह चीज़ वोता सह हसा वुच मे अमिस मज वारिया बड़ कत। फारूक साहब बड़ अनस इंसान, बड़ डिसमदार मुलाजिम। तो अम सत गो ज़ाँ कह टेंशन वोत अम चाहे घर प्रॉब्लम चाहे दफ्तर रोजान यह शान बशान सत रोजान। तो अमिस हेको नख ज़ाँ। फारूक अहमद शाह साहब इस कॉलेज के हरदिल अजीज़ मुलाजिम है। वो न सिर्फ नाम के शाह बल्कि दिल के भी शाह है। मेरे साथ उनका 7 साल का उर्सा रहा और 7 साल में मैंने फारूक अहमद शाह साहब को एक मुखलिस और रकीकुल कलब इंसान पाया। मेरी दुआ है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। फारूक साहब का क्या कहना। फारूक साहब तो लाजवाब आदमी है। फारूक साहब को हमेशा उसकी इज़्ज़त दिल में थी और हमेशा रहेगी। लेकिन ये तो सर्विस का पार्ट होता है। लेकिन अल्लाह करे जो आगे उसकी ज़िंदगी है वो भी सही गुजरे, अल्लाह के अहकाम पे गुजरे। बाकी क्या कह सकते हैं, वो तो है दिल में है। He's a nice human being. He has taught me a number of lessons and also suggested me how to go ahead in your life. The lessons that he taught me, definitely I will try to implement in my personal life. And what I found is one great thing which I found in him was a smile. Whenever he comes in contact with you, he comes with a smile. I pray to Lord that may the smile always remain on his face. I personally congratulate Farooq Saab for his wonderful career and also wish him all the best for post-retirement life. Thank you. First of all, I want to congratulate Farooq Saab on his superannuation as he has successfully served the higher education department for a period of 35 years. मैंने भी फारूक साहब के साथ 7 साल इस कॉलेज में गुजारे।
फारूक साहब दिल के सच्चे इंसान, खुश खुलक एंड मज़ाक किस्म के इंसान थे। सुबह आते ही फारूक साहब माथे पे हम लोगों को चुमा करते थे एंड लिटरली आई एम गोइंग टू मिस दैट किस। जो फारूक साहब हैं उनकी बहुत सारी सर्विस हुई है इस कॉलेज में। जब मैं यहाँ स्टूडेंट भी था तब से मैं इनको जानता हूँ। बहुत ही अब इस तरह से अपना काम जो है अंजाम दे रहे हैं इस कॉलेज में तब से, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज इस मौके पे, क्योंकि आप सर्विस रिटायर हो रहे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। थैंक यू। And I wish Farooq Saab all the best for his second innings. May Almighty Allah bless him always. Assalamu alaikum. Sani college honar mulazim Farooq Ahmad Shah sab retire gasan wal bus timan mubarakbad diwan tindis careers pet besh timan post retirement khatra dua karan Rabbul Izzat ki timan rojin khoshhali zindagi pannis ahlo ayalas mein baqi wassalam. फारूक अहमद शाह साहब वारिया नरम तबीयत इंसान। मे पतमन 4 वरियन मज यूत टाइम काम वोत कर मे जहई तिहंदिस बुथिस पे जा वुचमुत परेशानी या कह चीज हमेशा वुच मे अकिस असवनिस मिजाजस मज तो यमन सत वक्त योत गुजर तो यह गुजर वारिया रुत। दुआ कर यहस बाकी ज़िंदगी वन आफ्टर रिटायरमेंट यह गुजरे सुकून सान तो ईमान सान। मैं शाह साहब के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, शाह साहब ने ध्यानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देकर एक मिसाल कायम की है जो यादगार रहेगी। शाह साहब बड़े छोटे की इज्जत किया करते थे और सबों के साथ दोस्त की तरह पेश आते थे। मोहतरम फारूक अहमद शाह साहब कॉलेजस मज तकरीबन 20 वरी गुजर बड़ खुश असलूबी सान गुजर 20 वरी ये कॉलेजस मज कह पिचीद मामल कहें पे मकसद फाइनल फारूक अहमद शाह साहब तुम शख्सियत यम अत हेकान फाइनल तरा दित फाइनल कर निभावान तम गुजर बेहतरीन सर्विस कॉलेजस सत कोर ध्यानदारी सान वुनस पोस्टिंग गवर्नमेंट ड्यूटी वुमेन्स कॉलेज बारामूला तक मैक्सिमम मुलाजिम अम सुंद जिक्र कर डेट आज तो अत पे शुरू ग फारूक अहमद शाह साहब ठीक तुम क्या कर सोन वन सलाम सोन लिहाजा बसान अम किन जान सारे सत्मुत तवे प्रत सात सरी गजरावान तो चीज़ यह असली लास्ट पे नुन सह बेहतरीन सर्विस गई यह जब मौके पे मैं फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी सुपरएनुएशन को पहुंच गए हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो सबसे जॉली पर्सन थे हमारे कॉलेज में। जब भी हम कॉलेज आते थे तो वो खुली बाहों से सबका स्वागत करते थे और फिर लास्ट में हमारे माथे पे किस करते थे। वो मैं बड़ा मिस करूँगा। थैंक यू सो मच फारूक साहब। ये फारूक साहब रिटायर गसन ताल्लुक यह गवर्नमेंट आर्डर आसान कि 60 वरी गि एम्प्लॉई रिटायर, मगर फारूक साहब बरादरी खतर फारूक साहब ध्यानदार बरादरी खुद यह असल इंसान क्या फारूक साहब निडर बेबाक यह कंस अफसर सत कह कत कर तो बरादरी खतर फारूक साहब असल क्या। फारूक साहब मुलाजिम पन डिग्री कॉलेजस मज गवर्नमेंट एम्प्लॉय अमिस गई तकरीबन 30 वरी ये सर्विस कर यह बड़ हमदर्दी कर। फारूक साहबन कर पनी ड्यूटी बड़ ईमानदारी तो ध्यानदारी सान डिग्री कॉलेजस मज तम समझ पन यह कॉलेज पन घर तम कर तिथ पे नौकरी तो फारूक साहबन कर तमामन सत यारी दोस्ती तो फारूक साहब नेक नफर। जैसे ही मैं अलविदा का कहता हूँ, चाहे वो फारूक साहब का हो किसी को, मुझे वो हेलन केलर के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ ना देखी जा सकती है और ना ही छुई जा सकती है, इन्हें दिल से महसूस करना चाहिए। मैं यहाँ अपने वक़्त के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ जो हमने फारूक साहब के साथ गुजारा है, जो रिश्ते हंसी के लम्हात और हमने जो हमदर्दी शेयर की वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि फारूक साहब हमेशा खुश रहे, जिस तरह से वो हंसता हुआ चेहरा उसका यहाँ पे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहता था, हम चाहते हैं कि वो वैसा ही महसूस करे अपने घर में भी, अपनी फैमिली में भी। हमारी दुआएं उनके साथ हैं।
فاروق صٲب چھُ بڑٕ رُت اِنسان ییٚمۍ کہِ زن یہِ بڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ ڈیوٹی دِژ ییٚتہِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ تہِ کانٛہہ کٲم پیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ پوٚک یہِ شانہٕ بہٕ شان اَسہِ سۭتۍ بِلکُل ٹھیٖک پٲٹھۍ کٔر سٲنۍ کٲم تہِ.